عليكم. اليوم غادي نقدم لكم لا فيديو ديال الطعام سكري سالي. هي طعام حلو وفي نفس الوقت مالح. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon couscous sucré salé à l'agneau aux oignons caramélisés. Donc suivez bien ma recette, elle est bien détaillée étape par étape pour réussir à faire ce succulent plat. تبعوا مزيان الوصفه ديالي. الى عجبتكم ما تنساوش لايكي, partager, vous abonner. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et qui c'est qui va se régaler? مالح وفي نفس الوقت حلو. Donc ce couscous sucré salé, il me faut 1 kg d'oignons, 1 kg ديال البصله. Là j'ai pris une épaule d'agneau. انا خديت المهم فيه تكون فيه شي كيلو ونص ديال الحولي, à peu près 150 grammes par personne. تفضلوا واحد 150 غرام البنادم. المهم شوفوا نتوما على حسب شحال بغيتو ديروا ديال الطعم. انا درت المهم 6 ديال خيزو قطعتو هكا, 6 carottes que j'ai coupé comme ça parce que je fais un couscous pour 6 personnes. Là j'ai pris un bol de pois chiches que j'avais trempé et congelé. عندي زلافه ديال البوا شيش فسكتو درتو في كونجيلاتور. et là j'ai un bol de raisin sec où j'ai mis de l'eau chaude dessus ودرت عليه الماء دافي باش نخليه هكا حتى نديروه في الطاوه. Là j'ai pris à peu près 2 cuillères à soupe, واحد 2 معالق ديال كبار ديال قزبر ومعدنوس. Là je vais utiliser à peu près 1 cuillère à soupe de miel, معلقه كبيره ديال العسل, 2 petits bâtonnets de cannelle القرفه, وعندي المهم زيت بلديه ضروري, l'huile d'olive pour moi, je cuisine qu'avec ça. 1 cuillère à soupe de sel. J'ai 1 cuillère à soupe d'épices de couscous, معلقه كبيره ديال العطريه ديال الطعام, وندي معلقه صغيره الخرقوم, 1 cuillère à café de curcuma, 1 demi-cuillère à café de gingembre, نص معلقه صغيره ديال سكينجبير, وعندي معلقه صغيره ديال الابزار et 1 cuillère à café de poivre. Et là j'ai bien sûr 500 grammes de couscous parce que je pars sur 80 grammes par personne. عندي هنا نص كيلو ديال الطعام, درت لو موين. عندي 6 الناس, المهم كنمشيو على 80 غرام الواحد, وانتم تشوفوا. المهم الا بغيتو ديروا على داكشي انا درت 500 غرام. المهم بغيتو تمشيو على 100 غرام كيما بغيتو. يلا غادي نبداو الوصفه. انا وجدت الورمه ديالي. Là j'ai préparé ma couscoussière avec de l'eau au fond à chauffer pour cuire ma semoule bien sûr en vapeur باش نفور الطعام ديالي. وجدت المقله باش نضيف عليها البصله, ندير عليها غير شويه د الزيت بلديه. Là j'envoie au cookéo parce que c'est plus rapide, parce que quand on peut faire ça en une demi-heure c'est plus rapide. Je mets un peu d'huile d'olive dans mon cookéo et là j'ai plus qu'à mettre ma viande à colorer. باش نعطيو واحد لا كولوراسيون بلديه, بزاف كولوراسيون ندير السل, ندير عليه الملحه ديالي. المهم الملحه على حساب نتوما, الا بغيتو تنقصوا نقصوا. بحال انا ما غاديش ندير كلشي, غادي ندير غير النص, لا الثلث غادي نديرو مع البصله. لا moi j'ai mis juste la moitié, on va dire bon une cuillère à café, alors du coup de sel, parce que l'autre moitié je vais le mettre avec l'oignon. هاو نضيف البصله, نخلي شويه اللي غادي نديرها مع اللحم. je mets juste un petit peu d'oignon que je vais utiliser avec la viande, donc ça suffit largement. Le reste je mets là. J'ai mis l'huile d'olive, je mets donc le reste de sel dessus comme ça. Aussitôt je mets du poivre, 1 cuillère à café, معلقه صغيره ديال سكينجبير ديال الابزار, ومعلقه صغيره ديال الخرقوم et 1 cuillère à café de curcuma. et là je mets un bâtonnet de cannelle, ندير معاه هاد لا كانيل القرفه, وواحد معلقه ديال العسل. et là je mets aussitôt 1 cuillère à soupe de miel. C'est pas beaucoup sucré parce que je veux vraiment que le sucre soit apporté par on va dire le raisin sec et les carottes. غير معلقه كبيره بركه. انا كنفضل العسل على السكر, مع العسل كيعطي واحد البنه زوينه
يلا سمعتوني حمرا بحرا راه كيتحمر. يلا ها هي ما بقى لي غير نحرك هادشي وندير عليه il reste plus qu'à mélanger, mettre un couvert et laisser cuire tranquillement. المهم نحرك هادشي وندير عليه هكا نغطيه ونخليه يطيب على خاطرو باش يتعسل على خاطرو. ما غاديش ندير عندي الوقت، راه درتو مع اللحم دونك عندي الوقت مي غير باش يتحمر. لا جو colore la viande une fois colorée. Une fois colorée, on voit dessus les oignons qui me restent. Je vais les craquer. Voilà, les oignons qui me restent. commencer par laver notre semoule. غادي نغسلو الطعم ديالنا، المهم نديرو عليه الماء ونرميو هذاك الماء باش الا كاين فيه شي حاجه غادي تحيد بهذاك الماء. Donc je remplis vraiment à ras l'eau et puis après je retire l'eau bien sûr et après je mets de l'huile. J'ai lavé mon couscous, il reste encore un peu d'eau mais c'est pas grave. هو غسلته باقي فيه شويه الماء معليش. غادي نضيف عليه الزيت البلديه. Là je mets de l'huile d'olive. Comme ça, mes graines seront beaucoup plus faciles à séparer. Vous pouvez mettre de l'huile d'arachide. Et ما بغيتش ديروا زيت البلديه تقدروا ديروا غير زيت عاديه. فوالا في نفس الوقت غادي نحط هكا باش ديال هذا نفتح هاد الطعام. Là, je mélange aussitôt pour vraiment séparer déjà, commencer à séparer mes graines. Voilà. Et là, je laisse sécher, mais sans oublier de mettre directement une cuillère à soupe de sel. غادي نضيف عليه واحد معلقه كبيره ديال الملحه دابا. Voilà. Donc là, je mélange de nouveau. Et là, je le laisse reposer et je prépare ma couscoussière. أنا غادي نخليه هنا باش ينشف مع هذا الماء ونوجد البرمه ديالي العطريه اللي عندي. Je mets dessus toutes mes épices. Ça va bien s'imprégner dans la viande. وهكا انا غادي نحرك ونخليه شويه يتحمر هكا واحد 5 دقائق. Je vais le laisser colorer bien 5 minutes avec les épices. Là c'est bien coloré, mes épices sont bien imprégnées. Un petit bâtonnet de cannelle. نزيد عليه هاد القرفه ونزيد 600 غرام ديال الماء. 600 غرام d'eau. Je mets toute l'eau. Là, je mélange pour vraiment enlever tous les sucs qui sont collés. Voilà. هذاك مزيان باش نحيد هذاكشي اللي لصق لتحت. هذوك هو اللي غادي يعطينا المذاق في الطاوه. لا هوب. Là, je pense que c'est bon. ما بقى ليا غير نضيف عليه الحمص parce que les pois chiches ça met un peu plus de temps à cuire. الحمص encore. Non, غادي نسد عليه. Là, je vais faire une première cuisson à 20 minutes, pardon. Donc, voilà, 20 minutes. اللي ما عندكمش الكوكيو، إلا ما عندكمش الكوكيو معليش خذوا كوكوط. إلا ما عندكمش كوكوط ديروا في التحت ديال الكسعة ديال الكسكاس الحورية. Si vous n'avez pas de coquillot, bien sûr, vous pouvez utiliser la cocotte minute si vous voulez. On va dire faire vite fait votre couscous. Mais sinon, vous pouvez très bien cuire le tout dans le bas de votre couscoussier. C'est aussi bien. Par contre, là, au niveau de la cuisson, il faut compter au moins 1 heure au niveau de la viande. Ça se sépare tout seul. انا غادا هكا غادي نحلو نكمل نحلو مزيان. ومنين المهم نبدا نشوف الماء بلي طابو مزيان نبدا التصفيره الاولى. Là je vais bien le séparer et une fois que je vois que mon eau a bouilli, que je vois que la vapeur qui monte dans le haut de mon couscoussier, j'envoie ma première touche originale. Je vais rajouter de l'orient. نسيت فيه الزعتر غير شويه باش ينسمني شويه هاد الطعم ويعطي له واحد المذاق زوين. Voilà, غير شويه. Vous avez vu, les oignons sont pratiquement cuits. Je vais rajouter dessus le raisin sec. هاد شفتوا البصله قريب طابت غادي نضيف عليه لو raisin. نحرك. Je mélange bien. Comme ça, je laisse mon plat sucré encore un peu plus. Le raisin sec va sucrer les oignons.
Et là, je vais les laisser encore cuire, comme je dis, bien tranquillement. La coqueo est prêt. Voilà. Donc là, je mets mes carottes, toutes mes carottes dessus. Le persil, درت خيزو ديالي ندير دابا نصبر ومعدنوس ديالي نحرك شويه وغادي نردو يطيب واحد 10 دقيقه. Et là je le remets pour une dizaine de minutes et logiquement après c'est prêt. نردو واحد 10 دقيقه ومن هذيك الساعه نورمالمون يكون واجد. المهم اللحم ديالي